হ্যালো কিডস, আজকে আমরা শিখব ইংলিশ অ্যালফাবেট। কালার্স নেম: আকাশি রং, কলাপাতি রং, হলুদ রং, বেগুনি রং, কমলা রং, গোলাপি রং, বাদামি রং, সবুজ রং, লাল রং, নীল রং। A for ant, A for ant, A. B for book, B for book, B. C for cat, C. D for deer, D for deer, E for egg, E for egg, F for fish, F for fish, G for grapes, G for grapes, G. H for hand, H for hand, H. I for ink, I for ink, J for jellyfish, J. K for kite, K for kite, L for lion, M for mango, M for mango, N for nose, N for nose, O for orange, O for orange, O for orange, P for pen, P for pen, Q for queen, Q for queen, Q. R for rose, R for rose, S for sun, T for telephone, T for telephone, U for umbrella, V for vegetable, W for wool, W for wool, X for X-ray, Y for yak, Y. Z for zebra, Z.